Welcome back to my Lisa's Sibusa. Ayan guys, so Lisa's Kitchen, Lisa's Sibusa guys. Yan ang ating tanim for today guys. Today is Tuesday, March 24, 2025. Yan guys, ang ating tanim for today guys. Ayan ang ating vlog for today. Yan guys, ikot-ikot muna tayo guys. Yan ang plants natin guys sa loob ng bahay. Yan, pag summer guys, ano ko na, ibenta ko na to guys kasi medyo madami-dami na to guys. Hindi ko na magagamit ang iba. Yan, ito iba-ibang klaseng plants to guys. Yan. Ito namamatay na guys. Hindi ito kasama guys kasi roses to binigay ng asawa ko during Valentine's. And then yan, mga tanim ko talaga dito guys sa loob ng bahay. Yan. And and then mayroon akong granada dito guys, malaki-laki na. Sana makakaon pug ko anig bunga guys, no? Sana din natoy labtan sa among iring. Kaya among iring kulingi jud ayo. Yan. Saging nato nga didaot. Di ba? Yan. Yan ang ating plants. Yan guys. So, ang ating lemon. Yan guys, iba-ibang ano natin for today guys. So, yan. Ang sabila ko guys, malaki na. Yan ang sabila ko. May saha na din guys. Yan, mayroon pa ako dito guys. Check natin.